alarga al extremo tu santidad. Je heiligdom extreem verlengen. Que se alargue, que se extienda. Dat het verlengd wordt en uitgebreid wordt. Pero lo que vamos a estirar Maar wat ahora we zullen verrekken es el carácter, is het karakter, la integridad, de integriteit, santidad. heiligdom. ¿Cuántos están conmigo? Abra su Biblia, por favor, conmigo en un texto. Open je Bijbel in de tekst. Este texto, cuando yo me convertí, lo quería sacar de la Biblia. En toen ik bekeerde, wilde ik uit de Bijbel halen. Honestamente, Eerlijk. yo quería que ese texto no estuviera en la Ik Biblia. wilde de tekst niet in de Bijbel. Y yo creo que cuando usted lo oiga, En ik geloof dat wanneer je het hoort, me va a entender. zult begrijpen. Sobre todo si es soltero Als je alleenstaand bent. o si está buscando en internet un compañero. Of in internet iemand aan het zoeken bent. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 18. 2 Korinthe 6, vers 14. Ustedes saben que tienen una alabanza, ¿verdad? Después, en Muchas medio del gracias. servicio, en medio del mensaje. Okay. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Korinthe hoofdstuk 6, vers 14. Oiga lo que dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alguien puede decir conmigo, Zeg met mij. estira al extremo tu santidad. Brei tot het extreem je heiligdom. Estira al extremo tu Brei. santidad. Je heiligdom. El Señor nos decía De Heer zei que se alargue, que se extienda. dat uitgebreid wordt, Nos verlengd está wordt. invitando Hij nodigt ons a uit estirarnos, om a ons te extender. verlengen. Hablando de estirar, En wanneer we spreken over verlengen, yo sé que todos ustedes conocen las famosas gomitas. en waarschijnlijk ken je al die Algunos le elastiek, llaman bandas. of Las hay en todos los colores, ze zijn in alle kleuren, tamaños, lengte, grueso. dikte, Pero para que las gomas, maar zodat de elastiek, algunos le llaman liga, zo'n elastiekjes, ¿sabe de lo que estoy hablando? je weet waarover ik praat. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Déjeme ver su mano. Laat me uw handen zien. Usted sabe de lo que estoy hablando. U weet het. Las ligas, gomas, bandas, Bandjes, elastiekjes, para lo único que sirven waarvoor dit gebruikt es wordt, para estirarse. is om te rekken. Solo cuando las estiramos, Alleen wanneer we cuando het las rekken, alargamos, wanneer we het verlengen, cuando ejercemos presión, wanneer we drukte geven, son efectivas. wordt gebruikt. Así también, En zo ook, todo hombre y toda mujer ieder man, vrouw, solo puede sacar lo mejor de sí die kan het beste uit zichzelf cuando se nemen, esfuerza, wanneer hij hard werkt, cuando se estira, wanneer hij verlengd wordt, cuando pone a presión su propia wanneer vida. zijn leven onder druk gezet wordt. Permítame contarles una ilustración real. Ik vertel u een illustratie die werkelijk is. Un conocido Un escritor de la oración, el Een schrijver van señor het gebed. Leonard Ravenhill, Leonard Ravenhill. viajó con un grupo de turistas a Europa Hij ging met een paar toeristen naar Europa. y llegó a una aldea En hij kwam in een dorp. y se acerca
uno de los turistas, En daar komen een van de toeristen bij. a un caballero mayor, Een oude man. y dice, Señor, En zegt, Heer, en esta aldea, in dit dorpje, piensa, estoy en Europa. ik ben in Europa. Aquí todo el mundo seguro es artista. Iedereen is een kunstenaar. El viejo continente. Het oude continent. Dígame, Señor, Vertel mij, meneer. ¿ha nacido en esta aldea algún hombre famoso? Is er een beroemde mens hier? ¿Algún hombre conocido? Iemand die bekend is? ¿Algún gran hombre? Een grote man? El aldeano se queda mirándolo En de man y le dice, Señor, zegt, meneer, aquí solo nacen niños. hier worden alleen kinderen geboren. Aquí no nacen hombres. Geen mannen. Solo nacen niños. Alleen kinderen. Es el crecimiento, Es de groei. es el Het esfuerzo harde werk, que los lleva a convertirse en grandes hombres, dat ze grote mannen worden. en grandes mujeres, Grote vrouwen. en grandes instrumentos. Grote instrumenten. Es necesario estirar nuestras vidas Het is noodzakelijk om je leven te al rekken máximo, tot het al maximum. extremo. Het extreem. De seguro que muchos de ustedes tienen habilidades, En zeker van jullie hebben habiliteiten, virtudes, gaven, talentos, talenten, que por no haberlos estirado, dat omdat je niet hebt no han dado lo gewerkt, máximo de niet het sí, maximum hebben gegeven. no han dado lo mejor que tienen. Het beste wat je hebt. Yo recuerdo en una ocasión, En ik denk een geval. mi salud no estaba en mis mejores momentos. Ik was niet Como zo joven hice gezond. deporte toda mi vida. Als jonge man was ik heel Yo sportief pensé bezig. que la salud duraría para Ik siempre, dacht de gezondheid zou langdurig zijn. hasta que me di cuenta que no. Totdat ik zag. Y entonces empecé a hacer ejercicio. En ik begon te sporten. Quizás algunos dirán, esto no es tan espiritual. En waarschijnlijk zeggen, dit is niet zo Pero geestelijk. déjeme decirle que mientras yo corría, Maar terwijl ik rende. trataba de darle la vuelta a todo el parque de Jasper En Plaza. de hele park in Gasperplas een rondje Mi wilde maken. resistencia no podía dar más. Mijn uithoudingsvermogen kon niet verder. Yo me quería detener. Ik wilde stoppen. Estaba corriendo solo, Ik rende alleen. así que nadie me iba a ver. Dus niemand zou mij zien. Pero yo sentía la voz del Señor Maar ik diciendo, hoorde voelde de stem van God. dame lo mejor de ti. Geef me het beste. No te des por vencido. Geef niet op. Dame lo mejor de ti. Geef me het beste. No te detengas. Geef Sigue niet op. corriendo. Ga door. Va a hacerle bien a tu salud. Het is goed voor je gezondheid. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos vemos tentados a En hacer soms eso. worden wij beproefd. No queremos estirar We willen ons niet uittrekken. los músculos De spieren, para que se hagan más fuertes. zodat die sterker worden, Necesitan ser estirados, moeten uitgerekt worden. llegar al borde de romperse En zelf tot y de luego breuk. se forman más En fuertes. dan wordt die strakker. Es la lógica, Dat is es logisch. la física, Is dit- es lo que fysiek. acontece al cuerpo humano. En dat is wat er gebeurt in een menslichaam. Así también nosotros necesitamos estirar En zo moeten wij ons uitrekken. la santidad para poder ser efectivos en las manos de Dios. Met de heiligdom, zodat we effectief zijn in La handen van Biblia God. dice que sin santidad nadie verá a Dios. De Bijbel zegt dat zonder heiligdom God niet zichtbaar wordt. Nosotros necesitamos We estirarla, moeten ons uitrekken. hacerla cada vez más fuerte, Dit sterker más maken. firme, Standvastig. más sólida. Solide. Pero solo lo vamos a lograr Maar dit halen wij cuando alleen. nosotros seamos puestos a prueba Wanneer we blootgesteld y worden podamos aan salir beproeving airosos. en verder kunnen gaan. Podamos salir airosos. ¿Sabe usted por qué? En weet u waarom? Porque la santidad, Maar de heiligdom, oiga bien, luister goed. la De santidad heiligdom es la única is het evidencia enige bewijs de la manifestación de la vida de Dios. van de openbaring van het leven van God. Se lo vuelvo a decir. Dit herhaal ik. La santidad De es heiligdom la evidencia de que Dios vive en ti. is het bewijs dat God La in jou leeft. santidad De heiligdom es la is manifestación de openbaring de que tú tienes vida divina. dat je leven hebt. Yo creo que no me he entendido Je hebt me niet todavía. begrepen. La única evidencia, Enig bewijs, déjeme ponérselo a la inversa. Cuando usted peca, als u zondaar bent. ¿qué es lo primero que se milla? ¿Qué es lo primero que se pone en tela de juicio? Wat is het de enige wat voelbaar wordt? Se lo voy a decir, Vertel ik. la salvación. Is de verlossing. Cuando usted peca, Wanneer u zondigt, si tiene vida espiritual, als u geestelijk leven hebt, lo primero que usted va a sentir het eerste wat je voelt is es el temor de Dios. is angst voor God. Es dolor por haber pecado Het is contra pijn Dios. omdat je gezondigd hebt. Si usted peca Als je zondigt y no siente nada, en niks voelt, le tengo malas noticias. dan heb ik slecht nieuws. Usted está muerto. U bent dood. Usted no tiene vida U espiritual. hebt geen geestelijk leven. Una persona que peca Een persoon die zondigt y no siente ningún trato en geen gevoel heeft del Espíritu Santo van de Heilige Geest,
no tiene vida heeft espiritual. geen geestelijk leven. La Biblia lo dice. Dat zegt de Bijbel. El Espíritu Santo De vendría Heilige Geest is gekomen para redarguirnos, om ons convencernos te overtuigen que hemos pecado. dat we gezondigd Y hebben. esa guía, En die gift, esa de ayuda, leiding, de hulp, ese de testimonio getuigenis, que nos dice, dat zegt, has pecado. je hebt gezondigd. Ese gozo que se va De vreugde es lo que nos mantiene a nosotros en el diario caminar. is die ons Miren, cuando una persona muere, wanneer een persoon sterft, si usted lo toca, als je die aanraakt, él no siente nada. die voelt niks. Está muerto. Die is dood. Pero cuando hay vida espiritual, Maar wanneer er geestelijk leven is, uno no puede evitar la responsabilidad de diariamente je kan de dagelijks van de woorden niet opzij zetten. exponerse al Señor y decirle, Señor, Door jezelf bloot te stellen aan God en zeggen, Heer, perdóname. vergeef mij. ¿Sabe lo que decía el salmista? We weten wat de psalmist zei. El salmista decía, Hij zei, ¿quién será el hombre que reconoce sus propios errores? wie is de man die zijn fouten erkent? ¿Quién es la persona que tiene la madurez, De persoon die la de capacidad, capaciteit la heeft, intimidad con Dios, de habiliteit met God, que tiene la habilidad de habiliteit heeft de met God, reconocer cuando om peca? te herkennen wanneer hij zondigt? Y él concluye diciendo, En hij eindigt met, en zegt, líbrame de los que me son ocultos. bevrijd mij van de... Todos podemos en alguna manera pecar Wij met z'n allen kunnen zondigen. y quedarse eso allí En dat daar verbergen. como un cáncer que empieza a formarse. Als een kanker die gevormd wordt. Les repito, Ik herhaal. la santidad De heiligdom es la única evidencia de la manifestación de la vida de Dios. is het enige bewijs van het leven Es van lo que God. me testifica a mí En dit is de que getuigenis estoy andando bien con dat Dios. ik goed loop met God. Es lo que me dice a mí En dat is wat mij zegt. que soy de Dios. Dat ik van God ben. ¿Está conmigo, iglesia? Bent u het eens, gemeente? Déjeme entonces rápidamente enseñarle cómo podemos desarrollar una vida santa. Dan leer ik hoe wij een heilig leven kunnen ontwikkelen. ¿Cómo manifestar esa santidad de Dios? Hoe openbaren wij de heiligdom van God? Número uno. Número uno. Escúcheme bien. Número uno. Nummer 1. ¿Cómo puedo yo desarrollar una vida íntima, santa, que glorifique a Dios? Een intieme, een heilig leven dat God verheerlijkt. Paso número uno. Stap 1. Sabiendo diferenciar lo santo de lo inmundo. Een onderscheid kunnen maken tussen het heilige en het onrein. Sabiendo dividir Het verdelen qué es bueno wat goed is y qué es malo. en wat fout is. Teniendo la sabiduría, De weten, de el kennis conocimiento, de kennis, la de capacidad capaciteit de separar te onderscheiden. qué es santo, Wat heilig is qué es profano, en onrein. qué es sagrado, Wat goed is, qué es heilig, puro puur y qué es inmundo, en wat pecaminoso, zondig brengt. contaminador, pecado. Zonde. El apóstol Pablo hace algunas preguntas retóricas. Apostel Paulus stelt een paar vragen. ¿Sabe lo que es una pregunta retórica? Weet u wat retorisch is? No necesita respuesta. Je hebt Es geen antwoord nodig. obvia. Es obvia. Is optie. No se necesita. Je hebt geen antwoord nodig. No os unáis en yugo desigual. ¿Por Word ik qué? verbonden aan een ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Wat voor relatie heeft de licht met de ¿Qué duisternis? relación tiene Cristo con Satanás? Of Christus met de ¿Qué duivel? relación tiene lo bueno, lo recto Wat voor relatie is de rechtvaardige con lo injusto? met onrechtvaardig? ¿Qué relación tiene el Wat voor relatie creyente? heeft de gelovige? Miren la ilustración que comienza haciendo el apóstol. Kijk de illustratie die de apostel gebruikt. Dice, Hij zegt, no os unáis en yugo desigual. verbind je niet in een ander juk. ¿Qué quiere decir? Wat betekent dit? No os unáis en un yugo desigual. Je moet je niet verbinden met een Primero ongelovige. observemos lo que está diciendo el texto. En kijk goed wat de tekst ¿A qué zegt. se refería el apóstol Wat Pablo? bedoelt de apostel? El apóstol Pablo Paulus, estaba tocando un tema muy conocido para ellos como hij agricultores. gebruikte een goede kennis. El apóstol Pablo sabía Paulus wist que era necesario poner 2 bueyes dat het noodzakelijk was om para tirar de un yugo. twee runderen te gebruiken om te kunnen trekken. Tenían que hacer surcos, hoyos. Er moesten dus gegraven worden. Tenían que hacer vías del mismo Ze grueso, moeten wegen maken van dezelfde del dikte, mismo tamaño dezelfde lengte y con la misma en profundidad. dezelfde diepte.
para que la semilla que se sembrara allí Zodat de zaad die gezaaid werd, diera su fruto. zijn vrucht zou Ahora, dragen. ¿qué sucede cuando se une a un buey con un asno? Wat gebeurt er wanneer een ezel en een rund bij O con elkaar una komen? vaca? Of een koe, ¿O con un perro? of een hond, O mucho menos, con una oveja. of met een schaap. ¿Qué hacemos cuando ponemos un animal fuerte Wanneer we een Grande. sterke dier pakken, groot con uno más pequeño met een kleinere o débil? of zwakker, Que toda la fuerza dat alle kracht la va a hacer el buey. de rund zal verrichten. Que los surcos, los hoyos Dat de no gaten quedarán rectos, Niet recht zullen zijn. no tendrán la misma profundidad. Dezelfde diepte zal het niet meer En zijn. conclusión, la semilla que se siembra allí Conclusie, de zaad die gezaaid wordt, no va a florecer. zal niet groeien. No os unáis en yugo desigual. Verbind je niet met een ongelovige. ¿Hay algo que no esté claro? Is er iets dat niet duidelijk is? ¿Hay una letra que no es Is evidente? er een woord Que een sea letter dat niet obvia? gebruikt wordt? No os unáis en un yugo desigual. Verbind je niet met een ongelovige. Y miren las comparaciones En kijk de gelijkenis que el apóstol Pablo hace. die Paulus Yo la gebruikt. voy a tomar en orden de importancia. Dit zet ik op de belangrijke volgorde. Número 1. Nummer 1. ¿Qué relación tiene Dios con Satanás? Wat voor relatie heeft God met Satan? ¿Sabe usted lo que Dios quiso hacer? Wist u wat God wilde doen? Él habla de Dios Hij spreekt over y habla God del templo. en de tempel. ¿Qué comparación hay Wat voor entre el gelijkenis is templo er de Dios y el tussen de templo de tempel los van God ídolos? En de tempel van de idolen. Cuando Dios se reveló al pueblo, Toen God tot het volk zich openbaarde. permítanme leerles algunos textos, por favor. En el Zal libro even de een tekst Hebreos, lezen. In Hebreeërs, oiga esto. Libro de Hebreos capítulo 12, si me puede ayudar con el texto. Miren esto. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 18 dice: Hebreeërs hoofdstuk 12, vers 18. porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, al cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Présteme atención, por Let favor. op. ¿Sabe usted lo que Dios quiso provocar en la vida del pueblo cuando Dios se acercaba al pueblo? Wist u wat God hier wilde veroorzaken als hij tot het volk kwam? Miren, no se me asuste, pero era la intención de Dios. Maar dit was Gods intentie. Quería provocar terror. Hij wilde angst brengen. Terror. Angst. ¿Sabe usted para qué? En weet u waarom? Para que ellos supieran diferenciar Zodat ze onderscheid konden maken. a qué Dios se estaban acercando. Tot welke God ze kwamen. ¿Por qué? Waarom? Ellos venían del mundo, Ze kwamen uit de wereld. de las adoraciones de ídolos, Van de afgoderij. donde mujeres ofrecían su virginidad Waar sobre un vrouwen hun altar, maagdheid overden. donde habían fiestas, Waar er feesten waren. orgías, prácticas Of inmorales, handelingen, immorele handelingen como waren. un acto de Als adoración een daad tot de aanbidding. acuerdo a sus divinidades. Conform de zwakheden. Por eso cuando Dios le habló al pueblo, En toen God tot het volk sprak, aún Moisés dijo: zei Mozes: estoy espantado, ik ben het is estoy angst. temblando, Ik ben aan het beven. horror, Hij bad. terror. Hij bad. ¿A qué Dios nos estamos acercando? Tot welke God Cuando escucharon la kwam hij? voz, Toen hij de stem hoorde. no podemos soportarlo Hij más. zei, dat kunnen wij niet verdragen. ¿Por qué? Waarom? Tenían miedo. Ze waren bang. La voz era De estridente. stem was hard. La Biblia lo describe como De Bijbel trueno de una voz del que habla. Als storm zoals degene die spreekt. Una voz terrible Een vreselijke que stem sacudía los die montes. de bergen El beefde. monte humeaba De berg was mistig, para que tuvieran temor. zodat ze angst hadden. No miedo, pero sí temor. El temor es reverencia. Vrees is eerbied. ¿Qué relación tiene los santos con los paganos? Wat voor relatie is het heilige met onheilige? ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? Wat voor eenheid heeft God met Satan? ¿Qué comunión el creyente Of con de el gelovigen incrédulo? met ongelovigen?
Si no manifestamos la santidad de Als de Dios en heiligdom nuestra van vida, God niet openbaren, no podemos decir que somos cristianos. kunnen wij niet zeggen dat we christelijk zijn. La santidad, mi hermano, Heiligdom, la broeder. integridad, Integriteit. la veracidad de lo que digo, Van wat ik, de el waarheid van carácter, de karakter. son las evidencias, Is het bewijs. son las señales Is de de teken que Dios vive en mí. dat God in mij leeft. No es lo lindo que hablo, Het is niet mooi hoe mooi ik praat. tampoco es la forma en la que me visto. Of de vorm hoe ik me kleed. Por mucho tiempo se hizo el énfasis Het is vaak en tussen la haakjes gezegd apariencia del hombre, dat het zichtbare como un vestigio, como una señal een teken de santidad. van heiligdom is. Pero no es así. Maar het is niet zo. No os unáis en yugo desigual. Maak geen verbintenis met onrein. La luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Het licht heeft niks te maken met de duisternis. ¿A qué se refiere? Wat bedoelen ze hier? En primer lugar, se está refiriendo a todo tipo de relación sentimental. Dit heeft te maken met alle sentimentele relatie. Ha venido hablando acerca de un pueblo que estaba dado a la inmoralidad. Dit was een volk die vrij was en immoreel. Ya entienden ustedes por qué yo quería arrancar ese texto. En weet u waarom ik die test wilde uitdrukken? Tenía 14 años Ik cuando was me 14 convertí. jaar. Mi mayor inquietud, mi mayor preocupación. Mijn angst was. ¿Les puedo abrir mi corazón a Ik ustedes? kan mijn hart tot u openen. No van a ir ustedes con el chisme luego. Je gaat het dus niet verder vertellen. Hello. Hallo. ¿Sabe cuál era mi mayor preocupación? Mijn angst was. Como ese libro de Luis Palau. Omdat het boek van Luis Palau is. ¿Con quién me casaré? Met wie zal ik trouwen? Porque todas las hermanas que estaban en la iglesia, yo, Want alle Dios zusters mío, in de kerk. Ik dacht, oh Heer. pobre de mí. Ustedes me dijeron que podía abrir mi corazón Jullie con zeiden dat ik ustedes. het mocht vertellen. Sin embargo, yo veía que las filisteas, Maar ik zag de Filistijnen, cananeas, Cananees, estaban más interesantes que las que estaban en la iglesia. interessant waren dan degene in mijn kerk. Y cada vez que leía yo ese texto, En iedere keer als ik dit las, no te unas en yugo desigual. verbind je niet aan onrein. No vayas a buscar una novia en el mundo. Zoek geen vriendin. Decía, buiten Dios de kerk. mío, ¿y por qué Pablo escribió eso? Waarom heeft Paulus dit geschreven? Y a mi Biblia ni siquiera se le puede mojar ese pedazo porque se daña. En mijn Bijbel kun je niet eens nat maken in dat stukje. Hoy estoy agradecido de Dios Vandaag ben ik God dankbaar de haber escuchado esa palabra. dat ik gehoorzaam was naar het woord. No os unáis en yugo desigual. Verbind je niet aan onrein. No es una opción, Is geen es optie. un mandato del Señor. Is een gebod van No God. hay ninguna relación entre Dios Er is geen relatie tussen God y Satanás. en Satan. Para sus hijos, Voor zijn kinderen Dios quiere lo mejor. wil God het beste. No os unáis en yugo desigual. Verbind je niet aan onrein. No siempre saldrá bien. Het zal niet altijd goed zijn. En algunos casos In sommige gevallen nos veremos perjudicados. zullen wij verkeerd raken. Ese es el mundo en el que vivimos. Dit is de wereld waar wij leven. La mentira y el engaño. De leugen en bedrieg. Hoy no se condena al criminal. De crimineel wordt niet, Hoy se condena al que pague el peor abogado. No es la verdad ni la mentira lo que está en juego. het is niet de waarheid of de leugen die op het spel staat. Es quien lo pueda probar. Is die test. Die Usted beproeft. sabe de lo que estoy hablando. U weet waarover ik praat. Pero la palabra de Dios dice, mi Maar het hermano. woord van God zegt, broeder. La palabra de Dios dice, Het woord zegt, no se unan en yugo desigual. neem No geen deel met mezclen onrein. el agua con el aceite. Meng het water niet met olie. No mientas. No engañes. Bedrieg niet. No tomes atajos. La santidad, el carácter, Heiligdom, de karakter. la vida de Dios Het leven van God. manifestada en mi vida, Openbaring en mi leven. diario vivir, In mijn dagelijks en mi leven. caminar. Terwijl ik Es wandel. mi única Het is evidencia mijn enig bewijs. que manifiesta que yo le sirvo a Dios, Dat openbaart dat ik God que lief heb. Dios vive en mí. Dat God in mij leeft. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Iemand waarover praat. Por favor, denle un fuerte aplauso al Señor. Geef de Heer haar applaus. Sí se puede. Het is
mogen. Hemos sido llamados en este mundo. Hier op wereld zijn wij Siglo geroepen. XXI. 21ste eeuw. Holanda. Nederland. En Europa. Hier in Europa. En una cultura moderna Derde abierta. cultuur die open is. Donde no se toma en cuenta los principios Waar de principes morales. niet geteld worden. Donde es ridículo que una señorita diga, voy virgen al matrimonio. Wat hier niet bekend is om terug te keren naar het huwelijk. Una virgen Een maagde. es el hazme reír de las señoritas. Door iedereen wordt uitgelachen. Sí se puede. Het kan. La palabra de Dios lo condena. Het woord bevestigt. Una de las principales razones Een van de redenen. en el juicio de Dios por la que muchos irán al Waar infierno. velen naar de hel gaan. Dice, pero los cobardes, Zeg maar mucha gente que sabía que Dios existe heel veel mensen die dat wisten. y que dat God Dios bestond. tenía un plan maravilloso En para dat su God een plan vida had voor zijn leven. y que Dios los En llamaba, dat God ons riep. pero por el temor a las presiones del Maar door mundo onzacht van de onderdrukking van de wereld. tuvieron miedo, Hadden ze ons miedo bang. de que los demás se burlaran de ellos Dat velen y hun prefirieron uitlachten. seguir en el mundo En ze verbleven in de wereld. antes que servir a Dios. Voordat ze God Los dienden. cobardes, De lafaards. número 1 en la lista, Nummer 1 in de lijst. estarán fuera. Zullen buiten staan. Los fornicarios. Habla de la inmoralidad En sexual. het spreekt over seksuele Yo immoraliteit. no sé lo que usted opine, Ik weet niet wat pero je allí denkt. está diciendo Maar daar staat que la mujer debe de guardarse dat hasta el een vrouw zich moet matrimonio. bewaren tot het huwelijk. Allí está hablando de En daar moral. staat over moraliteit. Está hablando de que los hombres deben de respetar a los niños, a Dat las de mannen niñas. de- Habla de la moral, respecteren, moraal. de que el hombre Dat de man debe de compartir su vida con una mujer y no con otro hombre. zijn leven moet delen met O één una vrouw. mujer con otra En mujer. niet met een man of een vrouw. Habla of de een vrouw. moral. Immoraliteit. No os unáis. Verbind je niet. Pero también está diciendo Maar het zegt ook que el creyente dat de gelovige no puede, o más bien, no debe, ¿se entendió? niet mag. No debe Niet mag. tener un matrimonio con una persona que no sea Een huwelijk treden met iemand die creyente. gelovig is. ¿Está claro? Is dit Es duidelijk? lo que dice la Biblia. Dat is wat de Bijbel zegt. No os unáis en yugo desigual, Verbind je niet met een onreine. porque no va a tirar con la misma fuerza. Want die zal niet trekken. Va a met tirar dezelfde para kracht. otro camino. Die zal dus naar Le een andere weg. atraen otras cosas. Andere dingen trekken. Tiene otros Heeft gustos. andere. Es lo que la palabra de Dios dice. Dit is wat het woord zegt. No os unáis en yugo desigual. Verbind je niet met een onrein. Número 1. Nummer 1. Diferenciando de lo santo de lo inmundo. Het heilige Pero número onderscheiden 2. tussen onrein. No participando de lo pecaminoso. En nummer 2. Geen deelnemen aan Hermanos, onrein. miren las recomendaciones que el apóstol da. En kijk wat de apostel zegt. Dice, salid, Hij zegt vertrek. apartaos, Neem afstand. no toquéis lo inmundo. En raak het onrein niet. Así dice el Señor. En dat zegt de Heer. 3 verbos, 3 vers. en modo indicativo. Es una orden. Het is een gebod. Salid, Vertrek. apartaos, Neem afstand. no toquen lo inmundo. En raak het onrein niet. Me hace recordar a Abraham Dit herdenkt Abraham. cuando dijo a su sobrino Lot, Toen hij tegen zijn neefje Lot salid de Somorra. vertrek uit Sodoma. Hay que salir, Je moet vertrekken. salid de en medio de ellos. Vertrek. Pareciera como si está hablando de un lugar. En het lijkt of we ons bespreken over ¿Sabe een usted plaats. por qué? Weet u waarom? Porque no hay que ser muy espiritual. Hay lugares que un cristiano no debe. Er zijn plekken wat een christen, A ver, yo quiero ser muy claro. ik wil dus duidelijk zijn. Hay lugares que un cristiano no Er debe zijn plekken dat een christen niet mag visitar. bezoeken. Y si alguna vez estuvo allí, En als je daar een keer was, así como Dios le dijo a Lot, zou God tot Lot zeggen. sal de Sodoma, Vertrek uit Sodoma. sal de Gomorra, Vertrek uit Gomorra. porque estoy airado con esa Want ciudad. mijn boosheid is Mi over die ira stad. está sobre ella. Mijn boosheid is Sal over die de stad. ahí, Vertrek, porque mi juicio será sobre want mijn ella. rechtvaardigheid zal komen. Así también nosotros En zo ook wij. debemos de salir de ciertos Moeten lugares. wij vertrekken van bepaalde Se lo plekken. voy a decir muy claro, mi En ik hermano. zeg dit duidelijk. No somos un club que procura ser We prosélitos zijn geen a club toda die heilig costa. zijn. No, 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 Die no. alles toelaten. Nuestro único
fin, ons enige propósito doel es llevar gente al reino de los is cielos. mensen brengen naar het koninkrijk van God. Y si a usted no lo estamos preparando para ir al reino de los En cielos, als je niet klaar bent voor het koninkrijk van God, nuestro fin ons doel se ha is, perdido. einde is verloren. Queremos que usted We participe. willen dat u deelneemt. Para ello tenemos que obedecer lo que Daarom Dios moeten ha we gehoorzaam dicho. zijn aan wat God gezegd heeft. Cuando yo me convertí, Toen ik bekeerde. 27 de octubre 1985, 1985, 14 años, 14 jaar. cuando tenía 13 años, Toen ik 13 jaar was, había despedido a los 13 años en unas fiestas de madrugadas que hacían en tiempo de Navidad. was ik tijdens kerst in een feest. Joven de 13 años, Jong man van 13. allí. Daar. Nunca me he fumado un cigarrillo, ni heb me nooit lo voy a gerookt. fumar tampoco. En dat ga ik ook niet doen. Pero estaba allí, Maar daar zat ik. siguiendo en el mismo desenfreno de los demás. In dezelfde drukte van de rest. Pero cuando me convierto, Wat ya toen ik un año bekeerde, después, Een jaar later, recuerdo que cuando le dije a mis tíos, ik gedenk tot mijn oom. me convertí, Ik ben bekeerd. uno de ellos me dijo, Een van hen zei, te doy hasta diciembre. ik geef je tot december. En mi país, In mijn land, en diciembre, in december, se hacen muchas fiestas. is er heel veel feest. Él me estaba diciendo, En hij zei, vamos a ver si tú serás capaz de pasar por el tiempo de las fiestas we kijken als je door de feesten kan sin doorstaan, abandonar el camino de la zonder fe. afstand te nemen van het geloof. Y así como uno muchas veces es tentado, En zoals je beproefd wordt, vamos, miente en el reporte. kom, schrijf op. Ahí estaba yo un día de Navidad cualquiera, En tijdens kerst, dat is 2 de la mañana. 2 uur 's ochtends. Es una fiesta en una cancha de básquetbol. Feest en een Yo estoy en basketbalveld. la calle y de momento a mí me pasa un brillante pensamiento por En la ineens cabeza. ontvang ik een gedachte. ¿Qué hago yo aquí? Wat doe ik hier? Y miro como para todos lados. En ik kijk om me heen. ¿Qué hago yo acá? Wat doe ik hier? Y entendí. En ik begreep. Sal de allí. Vertrek. No es un lugar para un cristiano. Is geen plek voor een No es geloof. lugar para un hombre que teme a Dios. Iemand die God vreest. No es esa la vida que quiero para ti. Is niet het leven die ik voor je wil. Sal de allí. Vertrek. Y me fui a casa. En ik ging naar huis. Quisiera decirle que me fui gozoso. Ik was vol vreugde. No, Nee, me fui de rodillas ik ging knielend. cuando llegué a casa. Toen ik thuis kwam. A esa hora de la madrugada Op die tijdstip. me sentía sucio. Ik was vuil. Me sentía que había pecado Dat ik contra Dios. gezondigd had tegen God. Obedecí la voz, Ik gehoorzaamde de stem. pero entendí. Maar ik begreep. Es un lugar para un cristiano. Er is geen plek voor een christen. Salid de allí. Vertrek. Fiestas, Feesten. las que hacemos en la iglesia. Dat we hier in de kerk Las que maken. hacemos para glorificar a Om Dios. God verheerlijken. Discotecas. No, Discotecas. ni una. Geen één. Ni una. Geen één. ¿Está claro? Is het ¿He duidelijk? sido claro? Ben ik duidelijk? Aquí dice, no, Sunay, porque algunos lo hacen. Waarom verbind je niet? Ni discos, ni fiestas, Geen disco, ni feest. placeres. No, Nee. es lo que dice el Señor. En dat is wat de Heer zegt. La santidad. Heiligdom. Hermano, si usted me dice, pastor, pues Als yo je voy zegt- a la disco Pastoor, ik ga naar de disco y no siento nada, en ik voel niks. yo le diría, le Dan zeg entiendo. Usted no ha nacido de nuevo. Je bent niet opnieuw geboren. Usted no tiene la vida de Dios. Je hebt, Si yo fuera usted, estaría muy Dios. preocupado. zou ik bezorgd raken. Dios es santo God is heilig y llama a un pueblo a servirle en roept een volk en santidad. om hem te dienen in heiligdom. ¿Cómo podemos edificar una vida santa? Hoe kunnen wij een rein leven leiden? Todos nacemos siendo niños. Opnieuw, we worden als kind geboren. Nadie nace siendo un hombre. Niemand wordt geboren als een man. De la misma manera en la iglesia, Op dezelfde manier hier in de gemeente. Dios no espera un cambio radical de una noche a otra. God verwacht geen plotselinge verandering. Pero es posible crecer Maar het is mogelijk dat je groeit. por medio de caminar cerca de la dirección de Dios. Terwijl je En wandelt op de weg obediencia. Gods. In gehoorzaamheid. Diferenciando lo profano de lo Onderscheid maken sacro, de van lo het santo. heilige en het oranje. Pero también no practicando, Maar ook niet de handeling. saliendo, En vertrekken. saliendo de en medio de ellos. Vertrekken.
No solo de los inconversos. Niet alleen van de Primera de ongelovigen. Corintios 5, 9 Corinthians dice: 5, 9 zegt, no solo te digo que te apartes de los fornicarios del mundo, van de zondaren van de wereld. porque entonces habría que salir de este mundo, Dan zou je hier uit de wereld moeten vertrekken. pero de aquel que siendo cristiano, Maar degene die aquel que llamándose hijo de Dios, dat kind van es God fornicario, zondaar es is, mentiroso, leugenaar is, es un avaro, es un ladrón, is een dief, de los tales, dice, apártate. van degene neem afstand. Punto número 3. Punt 3. Oiga lo que dice ahora. Manifestando la vida de Dios. Het leven van God Porque hay openbaren. una promesa. Want er is een belofte. No es un yugo lo que Dios ha Het is niet puesto. een juk dat God No, geplaatst no, heeft. no, 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 no. Nee, nee, Jesucristo dijo, ligero es mi yugo. Licht is mijn juk. Mi carga no pesa. Mijn last is niet zwaar. No. Lo que no se puede es servir a Dios Je kan dus God, y servir al mundo. No se puede. je kan Se vuelve God pesado. Het is Se zwaar. vuelve insoportable, una carga. Is een last, dus niet te verdragen. Yo creo que todo creyente hemos vivido Iedere gelover heeft ese proceso de een desintoxicación proces geleefd donde uno quiere servir a Dios, van een giftiging waar je God pero wil sigue dienen. participando de Maar las wil cosas del deelnemen. mundo. Entonces se vuelve monótono, Dan seco. wordt het gewoonte, eentonig, droog. Pero cuando tú te apartas, Maar wanneer je afstand neemt, servir a Dios God wil se dienen. vuelve Wordt el het deleite, el gozo, de vreugde, la unción, De salving. la vida. het leven. Oh, no hay nada como servir a Er is Dios. niks anders dan God dienen. Yo no sé si usted está conmigo, Waarschijnlijk pero no hay nada como servir a Er is Dios. niks anders dan God dienen. El gozo del Señor, Vreugde van de Heer. mi fortaleza es. He dicho, el gozo del Señor Vreugde van de Heer es mi is fortaleza. mijn kracht. Pero escuche eso Maar ahora. luister goed. Número 3. Nummer 3. ¿Cómo edifico una vida santa? Hoe bouw ik een rijk Manifestando la vida de door Dios. het leven van God te openbaren? Porque la Biblia De dice, Bijbel zegt. y seré para vosotros por padre, En van jullie zal ik y vader zijn. vosotros me seréis hijos En e jullie zullen hijas, mijn kinderen zijn. porque vosotros sois el templo del Want Dios jullie zijn de viviente. tempel van God. Como Dios dijo, Zo God als God zegt. habitaré y andaré con ellos. En tussen jullie zal ik wonen en wandelen. 2 minutos, por favor. 2 2 minutos. minuten alstublieft. Si se quiere, siéntese o quede separado. Pero Je mag escúcheme. staan of zitten. Manifestando la vida de Dios. Het leven van God openbaren. Oiga bien, Luister goed. muchos dicen, Sommigen zeggen, y no deja de ser verdad, es verdad, en het is waar, que cuando Cristo en el tabernáculo, dat Christus in het tabernakel a la hora de su muerte, se rasgó el velo desde arriba hasta abajo. Quiere decir En dat wil zeggen. que Dios abría la puerta para que todo el mundo llegara a Él. En door de scheur van de stof Eso es Jezus verdad. binnengekomen. Pero mírenlo ahora de la otra manera. Maar kijk op een andere manier. Mírenlo de la otra manera. Of op een andere manier. Para el judío, Voor de Joods Dios vivía en el lugar santísimo. leefde God daar in de heilige Óigame plaats. bien. Para el judío, Voor de Joods Dios vivía en el lugar santísimo. leefde God in de heilige plaats. Veían la nube de Dios sobre el Ze zagen tabernáculo. een volk van Decía, God, Dios de está volk ahí. van God. Daar is God, zeiden ze. Para el judío, Voor de Joods Dios vivía en el lugar santísimo. leefde God daar in de Cuando el heilige plaats. velo se rasga desde arriba hasta abajo, En toen de scheur kwam, en dus lo que están entendiendo es wat begrepen wordt is que no es el hombre que viene a Dios, dat het is niet de man dat naar God komt, que es Dios el que sale del escondite donde vivía. maar is God dat uit zijn schuilplaats komt. Porque ahora dice aquí, Want hier staat, porque vosotros, jullie, no el niet tabernáculo, het tabernakel, no el niet tabernáculo, het tabernakel, sino ustedes, maar jullie, cada uno de ustedes, en ieder van jullie, sois el templo zijn de del tempel Dios van de viviente. levende God. Ya Dios no vive en el lugar God santísimo. leeft niet meer in de heilige plaats. Ahora Dios God, vive en hombres, Leven en en mujeres vrouwen, que antes die voorheen, eran del pecado, zondaars pero waren, que la sangre de Cristo maar het bloed van ha Christus lavado, ha limpiado, gereinigd heeft, ha purificado, ha hecho una nueva criatura. heeft een nieuwe schepping gemaakt. Si vosotros diereis oído, Als jullie gehoorzaam zijn, vosotros seréis mi especial tesoro. zijn jullie mijn ware. Ahora tú eres el templo del Bent Dios nu de viviente. tempel van de Ya levende Dios God. no vive en el lugar God santísimo. leeft niet meer in de heilige Ahora plaats. Dios vive en el God corazón, leeft in het hart, en el alma, En het ziel, en el cuerpo. in het lichaam.
de todo aquel que vive en santidad para su gloria. Oh, si usted lo ha entendido, diga amén. Als je begrijpt, zeg amen. Dos cosas dice: y habitaré. En ik zal bewonen. Dele la mano al que está a su lado y dígale: yo soy el templo del Dios Zeg, broeder, viviente. ik ben het tempel Vamos, van God. dígaselo. Zeg het. Yo soy el Ik ben templo de tempel van del Dios van de viviente. levende God. Pero mire lo que dice ahora: Maar kijk wat verteld wordt nu. habitaré y andaré. Ik zal wandelen en Qué wonen. interesante. Zeer interessant. No es que tú vas donde Dios va, Is niet dat je gaat waar God gaat. es que Dios va donde tú Is dat vas. God gaat waar jij gaat. Y En habitaré ik zal leven. y andaré con En ellos. ik zal met ze wandelen. ¿Puede usted descifrarme? ¿Puede usted Kun je explicarme mij ontcijferen? Kun je mij uitleggen? como el Dios Hoe de God, omnipresente? El Dios que todo lo llena en de todo. God die alles vult, Ahora viene nu komt y hace morada en tu vida. en leeft in jouw leven. Puedes levantar tu mano y decir: Hef je hand op en zeg, Dios vive en mí. God leeft in mij. Dios vive en mí. God leeft in mij. Soy templo del Dios Ik ben viviente. tempel van de levende Yo no God. sé si usted lo entiende. Waarschijnlijk begrijp je het niet. Yo no lo puedo captar. Ik kan het niet. No me cabe en la cabeza. Ik kan het niet begrijpen. Como el Dios Hoe eterno, de eeuwige God omnipresente, todo lo llena en todo, alles vult ahora vive en ti. in jou leeft. ¿Entiendes por qué no puedes contaminarte? Begrijp je waarom je geen onrein ¿Entiendes leven por qué kan no leiden? puedes mancharte? Waarom je rein ¿Entiendes moet por zijn? qué ahora debemos vivir una vida santa? Waarom wij een heilig leven moeten Porque leiden? Dios es santo Want God y ahora Él vive en mí, En hij in mij leeft. ha hecho morada en mí Hij woont in y mij. anda En conmigo. wandelt met mij. Somos templos del We zijn Espíritu tempel van Santo. God, van Heilige Puedes Geest. levantar tus manos y decir: Je ven, hand op en zeg, ven, Espíritu Santo, Kom, ven, Heilige Geest, porque kom. yo soy templo del Want Espíritu ik ben tempel Santo. van de Heilige Geest. Desesperado por ti.